गोटे बणरे रहुथिला बलवान सिंहटीए। से बण प्रदेशर राजा थिला। ता प्रजा माने बहुत शांति रे जीवन यापन करुथिले। हेले सबु बेले तो शांति न थाए। से वर्ष वर्षा हैला नहीं, मरुड़ी पड़िला। गछ लता सबु मरीगले। कूଅ पोखरीरू पानी सुखीगला। एमिति कि नईरू भी पानी सुखीगला। सबु पशु माने सांग होई सिंह महाराजांको पाखरे पहुंचिले। महाराज मु आ बंचिबिनी महाराज, खाइबा को नथिला नाही, पानी मुदाई मिलंदा कि? ओ महाराज, खाद्य बिना बंचे हबो, हेले पानी बिना बंचे हबोनी। किजे व्यवस्था करंतु महाराज। आपण तो राजा, विपदरे पड़िले आपणको पाखको ही आसीबो। ओ महाराज, आपण किछि व्यवस्था करंतु। शांत हुआ भाई माने। मु तम कथा बुझी पारुछि, हेले कौन करिबा? ए सबु तो मो हाथ रे अछि। तथापि मु व्यवस्था करुछि। तमे माने एबे जाओ, काली सकाळ को आसीबो। मो राति रे ए सबु विषय रे चिंता करिथिबी। सबु पशु माने राजांको कथा मानि चली जांती। हेले तांको मनरे आशा थाए जे काली सकाळे महाराज समाधान रो किछि बाट निश्चय करिवे। सिंह महाराज राति सारा निज गुंफारे बहुत गभीर भावरे चिंता कले। हेले पानी किंबा खाद्य कोठु मिलिबो तांको मुंडरे किछि पसिलानी। राति पाही सकाळ हैला। पशु माने समस्ते आसी सिंह महाराजंको गुंफारे पहुंचिले। किंतु सिंह महाराज नथिले। से माने मन दुखरे गुंफा छाड़ी चलीगले। एपटे सिंह महाराज मन दुखरे से बण छाड़ी आउ गोटे बण को चली जाउथिले। निज प्रजा मानकर समस्यार समाधान न करि परिबारु से निजको अयोग्य आउ असमर्थ राजा बोली विचार करुथिले। हठात तांको खूब जोर रे शोष लागिला। से पानी खोजिले। किछि बाट गला परे गोटे पोखरी देखिले, जोटे अल्प किछि पानी थिला। हठात पोखरी आरपटू से गोटे हाथी आसुथिबार देखिले। से भाबिले हाथी भी पानी पीबाकू आसुची। जेहेतु पोखरी रे कम पानी थिला, तेणु सिंह महाराज पानी पीबा पाई जोर रे चलिबा आरंभ कले। सेपटू हाथी भी सिंह महाराज जोर रे चालुथिबार देखि से जोर जोर पाद पकेइबाकू लागिला। आउ दुई जण पोखरीर दुई पटरे पहुंची गले। किए तू किए? तू तो ए जंगलर लागुनु। जो जंगलर हेले कौन असुविधा अछि? ए जंगल मोर, तेणु ए पानी भी मोर। तू ए पानी पी पारिबुनी। मूर्ख हाथी, तू एतिकी जानिनु पानी समस्तंकर। पानी उपरे समस्तंकर अधिकार अछि। मते मूर्ख कहिलो? तू एकुटिया पंडित। हाथी आउ सिंह मध्यरे प्रबल लड़ाई चलिला। सेतिकी बेले आकाशरे किछि सागुणा उड़ी जाउथिले। गोटिए सागुणा आउ गोटिए सागुणा को सिंह आउ हाथीर अवस्था देखै कहिला, बाबा आज भारी बढ़िया हबो। ए दी जन जाक पानी बिना मरिबे। काहेकि माने तू सेमानक अवस्था देखुनु कि वर्तमान बड़ मरुड़ी पड़िछि। एमाने खाइबा बिना कंटा हेई गलेनी। आ तांका भितरे मारपीट हेले दी जन जाक मरिबे। ताहले तो बढ़िया हबो। सागुणा दी जन तळकू ओल्हेई आसिले। आउ तळे आसी बसिले। लढुथिबा हाथी आउ सिंह सागुणा मानकु देखि अटकी गले। ए सागुणा, तोर एठी कोन काम? तमर अवस्था जहा किछि समय परे दी जनक प्राण जीव। सेथि पई आमे आगरु आसी अपेक्षा करिछु। कोन सागुणा खाइब? ना ना, ए परिस्थिति रे निजको बंचेइबा को हेले सिंह सह बुझामणा करिबा को पड़िबो।
ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋର ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ହାତୀ ପଛେ ସବୁ ପାଣି ପିଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଣି ଖୋଜିବି। ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ପାଣି ପିଅ, ମୋର ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ପାଣି ତମର ଦରକାର, ମୋର ବି ଦରକାର। ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ବୁଝାମଣା କରି ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ତମେ କିଛି ପାଣି ପିଅ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ପିଉଛି। ଠିକ୍ କହିଛ ବନ୍ଧୁ। ତମ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ, ମୋ ଶୋଷ ବି ମେଣ୍ଟିବ। ସିଂହ ଏବଂ ହାତୀ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରି ପାଣିକୁ ବାଣ୍ଟି କରି ପିଇଲେ। ଶାଗୁଣାମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ ନ କରି ହେବ, ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ରହୁଥିଲା ବଳବାନ ସିଂହଟିଏ। ସେ ବଣ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ଥିଲା। ତା ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ଲତା ସବୁ ମରିଗଲେ। କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ଏମିତିକି ନଈରୁ ବି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ସବୁ ପଶୁମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମହାରାଜ। ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ନାହିଁ, ପାଣି ମୁଦାଇ ମିଳନ୍ତା କି? ମହାରାଜ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ହବ, ହେଲେ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚି ହବନି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆପଣ ତ ରାଜା, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବୁ। ଓ ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ସବୁ ତ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତମେମାନେ ଏବେ ଯାଅ, କାଲି ସକାଳକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ରାତିରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବି। ସବୁ ପଶୁମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମହାରାଜ ସମାଧାନର କିଛି ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସିଂହ ମହାରାଜ ରାତିସାରା ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହେଲେ ପାଣି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ସିଂହ ମହାରାଜ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ବଣ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବଣକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅସମର୍ଥ ରାଜା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ଖୋଜିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଖରୀ ଆରପଟୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ହାତୀ ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ପୋଖରୀରେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟୁ ହାତୀ ବି ସିଂହ ମହାରାଜ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଖରୀର ଦୁଇ ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଏ ତୁ କିଏ? ତୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଲାଗୁନୁ। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର, ତେଣୁ ଏ ପାଣି ବି ମୋର। ତୁ ଏ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁନି। ମୂର୍ଖ ହାତୀ, ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ପାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ମତେ ମୂର୍ଖ କହିଲୁ? ତୁ ଏକୁଟିଆ ପଣ୍ଡିତ।